अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ वो काफ़ी सेंसिटिव है और बहुत सारे मेरे अपने ही मुसलमान भाई हो सकता है कि मेरी बात से नाराज़ भी हो जाए, लेकिन मेरे मन में पता नहीं ये बात क्यों आ रही है कि इसलिए मुझसे रहा नहीं जा रहा और मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ। पहले ही माज़रत चाहूँगा कि आप लोगों से अगर किसी को बुरा लग जाए, देखिए आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ट्रेंड चल गया है। वो वजह आपको पता है कि बहुत सारे पोस्टर या जितना कह लीजिए लगाने की वजह से और ये बात लिखने की वजह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, जुल्म हो रहा है। अलग बात है, पर एज़ अ मुस्लिम मेरे दिमाग में ये बात आ रही है कि ये कंपटीशन की ज़रूरत क्या है। कंपटीशन की ज़रूरत क्या है? आप हर जगह लिखो, उससे मतलब नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सीधा पॉइंट पर आना चाहूँगा, क्योंकि आप गर्म पहले हो जाओगे, समझोगे बाद में। भाई जिस तरह से, जिस शिद्दत से और जिस ट्रेंड से और जिस ट्रेंड के हिसाब से हर जगह हम सब आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगा रहे हैं और चीख चीख कर हम सब कह रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि इसी कसरत से अगर हम सीधा नमाज पढ़ना शुरू कर दें, क्या करें? नमाज पढ़ना शुरू कर दें, मस्जिदों को आबाद करने में लग जाएं, मदरसों की फ़िक्र करना शुरू कर दें, दीनी इदारा का फ़िक्र करना शुरू कर दें, बच्चे बच्चियां का फ़िक्र करना शुरू कर दें, नमाज की तरफ आगे बढ़ें, हम कुरान की तरफ आगे बढ़ें, हम दीन की तरफ आगे बढ़ें। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये बात अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है, या अच्छी लग रही होगी या बुरी लग रही होगी। इसका कहने का सिर्फ मतलब ये है कि मैं आजिज़ हो करके ये बात कह रहा हूँ कि जितना 4-5 दिनों से मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, काश इसी तरह से मुसलमान नमाज पढ़ना शुरू कर दे, नमाज का पाबंद हो जाए, इबादत वाला हो जाए। भाई पोस्टर लगाकर जो करना है करो, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो सिर्फ पोस्टर रील्स में नहीं होना चाहिए। हर इंसान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, लेकिन जितनी कसरत शिद्दत हम अपनी रील्स, फ़ोटोज़ और बैनर्स में दिखा रहे हैं, ऐसी ही मोहब्बत उस प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करके हम सब नमाज पढ़ना शुरू कर दें, हम मस्जिदें आबाद कर दें, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीक़े से जवाब होगा। मैं उनसे ये कहूँगा कि भाई आओ नमाज भी पढ़ते हैं। हाँ, अब ये शुरू मत कर देना कि मस्जिद के अंदर जाकर रील्स बनाना शुरू कर दें।
ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مسجد میں جا رہے ہیں ریلز بنانا شروع کر دیے، فوٹو کھینچنا شروع کر دیے، نماز پڑھتے ہوئے، وہ بھی کب نماز پڑھتے ہوئے، اور اس طرح سے بھی نہیں کرنا ہے۔ مسجد کی احترام کرنی، عزت کرنی ہے۔ یہ میرے دل کی بات تھی۔ کیا ہے؟ یہ میرے دل کی بات تھی۔ میں مسلمان ہوں الحمدللہ، میں اپنے بڑوں سے تو نہیں بلکہ بڑوں سے معذرت کر سکتا ہوں، پر زیادہ نہیں کہہ سکتا، بٹ اپنے چھوٹوں اور اپنے برابر والوں سے، اپنے برابر والے لوگوں سے گزارش کر رہا تھا، اور کہہ سکتا ہوں، کر سکتا ہوں۔ ہاں، اچھا لگ جائے میرا کوئی پوائنٹ تو شیئر کر دیجئے گا، اور اگر برا لگ جائے تو نادان سمجھ کر کے کیا کرنے کا، معاف کر دیجئے گا۔ اور معاف کرنا، معافی مانگنا، معاف کرنا، یہ عمل اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ جی کہا یہ عمل اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، اس لیے ہم جو ہے سارے کے سارے غلطیوں کو درگزر کریں، سارے غلطیوں کو درگزر کریں، اپنے اندر کے برائی کو جھانکیں، سامنے والے کے اندر اچھائی کو دیکھیں۔ جی نماز پڑھو، کیا کرو؟ نماز پڑھو، اللہ سے ڈرو۔ ہاں، اذان کی آواز پر ایک بھی دکان بند نہیں ہوتا، اور ایک گولی کی آواز پر، چاہے وہ LG ہو، بلیٹ ہو، یا 315 کا جو بھی ہو، جون سا بھی گولی ہے، جو بھی کارٹریج ہے، ہاں، یا MP بور، کسی چیز کا بھی، کوئی سا بھی گن کا کارٹریج ہے، گولی ہے، اس کی آواز پر پورا کا پورا بازار بند ہو جاتا ہے۔ موت کا ڈر ہے، پر جس کے ہاتھ میں موت ہے اس کا بالکل بھی ڈر نہیں ہے، اس کا بالکل بھی ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ڈر کو، اللہ رب العالمین کے خوف کو اپنے دل و دماغ میں پیدا کرنا ہے، اپنے زندگی میں لانا ہے۔ جی